हाय, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो गया? छोड़िए, मैं जो बोलना चाहती थी मैं बोल के चले जाती। বক বক করি সারাদিন, কি করবো বলুন? খেয়ে দিয়ে কোনো কাজ নেই তো, শুধু বক বক করেই কাটিয়ে দেব। আচ্ছা, তো যেটা আমি বলতে এসেছি সেটা হলো, আমার এক দাদা গতকালকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে একটা কোড শেয়ার করেছেন, সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। সেটা হলো, জীবনটাকে খুব সিরিয়াসলি নেওয়ার কিছু নেই, যত যাই করুন না কেন এখান থেকে জীবন তো বের হতে পারবেন না। सही बात है। इस जिंदगी को सीरियसली लेने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग जो कुछ भी कीजिए यहाँ से जिंदा आप लोग नहीं निकल पाओगे। सही बात है, सही है ना? जो कुछ भी कीजिए जिंदा तो नहीं निकल पाओगे ना, मरना तो पड़ेगा। तो यही आज का समाचार, यही समाप्त हुआ। बाय।